Omong sih haji mat dong apa tuh safety nih bang. Level kok. Hah? Level kok hating mo. Omong hating no, omong safety bang haji tunggu. Or tam safety tong sama ke. Tam safety ka. Omong deh. Om sih bro, to kau haji le, kulak le tunggu rumah ya om Ka sarkar hin rang rekha mane abot tangi haji tong bagai. Kaise sepai fisak nang. Haji bin bita. Haji pan om to kom mai tang bele. Kom pai tang kom ni rang ga bin khai. Kom ni rang biang ni pai ke ya sing om no mas mat dong nang sudu ori ya. Dia kan jaga thandi ning ma om hai nung le. Sudu ori ya so ta kan. Hasi nai nai di. Hasi. Om ha do om se hai ga tolong hai nang nai. Saro betabo public rok tam ni bagi bisa saya. O jaga o hasing mang. Hengke tolau bedo o bahayong tongka. Hai ni bagi ni bisa salia. Hengke se khai ma bele tolau hindi. Tolau togun ya ji. Nah sir, udah kan nih, hari ini bos kan, bisa sana lagi dari long kalau yang jaget tak kasih apa ini. Kol bai si nuk jagi tong ha. O ba ha ni nang sai u de mana. Haji. Rakat lagi ka, om sekarang aku yang 사진 넣었어 problem tolong pilih pathor Nó tôi xả cơ. Ông tôi ăn bò nó nó mẹ mà khai nữa ông tôi ăn đâu khai khai vẫn aku omong tokwan sigang sung bagi saya kontak kayak bang kanta bela-bela kan tibur kaham jatnono jara je press media tinero phaima ja pinerono jeng tinero ompio hospital new building construction khaima jaga jeng tini ni je RKS meeting ni bisingte jeng agenda kaisana ro jeng tinero visit khaika chin loge chin MLA sapo tongo bo taikise meeting laine bagai oron aya boi thangpaikya je thangnai jeng nuka kaisa viral je media o je ompio hospital abo belaikino low quality ba খুব 2 নাম্বার কে আর সামু চলি দঙ্গো বা জায়গা বিল্ডিং র পাইক লাই দঙ্কা মাই গোबांमा আবो किसु आ জায়গা মেসেজ किसु নিউজ নুকমানি ভাইরাল নিউজ ইনকা চিংতিনি आरकेएस মিটিং ইমিডিয়েট রিংমানি ইয়াগুলো এজেন্ডা নি বিসিংতিনো চিনি এমএলএ চিনি এক্সিকিউটিভ চিনি অরনি যে এসডিও সাব পিডব্লিউ নি ইনকা চিনি অর দঙ্গো ইঞ্জিনিয়ার দঙ্গো চিনি ডক্টর দঙ্গো जों जत मिलि होय लगे एमएलए बो दंगो मिलि होय जों थाङै ভিজিট खायनायगा बे ভিজিট खायमानि परे जों साइमा गाजे जेटा तामिना आपनो फल्स कलम जेटा बो एक्सटेंशन खायना बागै भविष्यत जे बिल्डिंग टाइप 2 तला 3 तला तांना का आपनो सबाई तैसा आपनो टखुरबै तैसा जॉइनिंग मार्क लै आपनो इनके आपनो से टखाबै भाइरल खायने बट आबो तो ठीक আছে आबो टखाक जों नाय भविष्यत हाइपानो जों किछु जागाव जों नुका एक्चुअली 100 to 100% तो आबो सामुंगलिया किछु जागा 10% आ जागा सामुंग किसा आबो नुक जाका जेमन सीमेंट कंक्रीट कोनो मिक्सिंग रो किसा प्रॉब्लम नुक जाका आरो किछु बिल्डिंग किछु साइड वॉल रगो इनके आबो विजिट खाइम परे जों साइमा गाजे मोटामोटी जागा कन्ट्राक्टर रो गहायनो जागा किसा गाफिलता थाइका एंड चीन इंजिनियर तो बड़ सब समय फाइ नाइ दंगो बट बो टाइम बर कम हाइ खाइ तिगा बाय सामुंगो मा तिगा बो साइलिया बट चीन एमएलए साब तो साका बो इनक्वायरी आचुरि नाइ ताबुक जों नाइ दंगो जेहेतु इनक्वायरी आचुरि नाइ के तो गाहाम को आगामी दिनो जेहेतु चीन बो हेल्थ नि इश्यू को पेपर चीन हॉस्पिटल जेटा ओ जागा प्रत्येकटा बड़ रोगी सुगिं गागे फाइनाय ओ जागा रोगी नाइजंगानि फाइमा जागा हठात के जदि बिल्डिंग रो बाइक लाइ थाङा तो समस्या थानाय बनी बागै चीन एमएलए साब तो साका इनक्वायरी आचुरि नाइ एना अपनो ति जे जागाव क्वालिटी हामेका सनाम गामना तखारि नाका कटाल के सनाम नाइ गे जों अबने आसास नारगनो चिंतिनि आपातत कायसा आरकेएस मीटिंग नि माध्यमे जे चिनि रिजोल्यूशन आबो जों फरवार्ड खायनाय दङ गे अमसुनो जतना हामबाय हाइके जे ओ जागाव तिनि फाइ बुनुक फाइकानि नि मकल बसकांगो किछु काम हामिया नुक जाखा हायाके बा सीमेंट रो सरकार उंयाके बा हापां मागाना रि हरिया रां बायनि रि हर हाइके महायरक मागाना थांमानि अबरकनो तैले नों थाम सानाय